Kia ora mai anō rei te iwi, hei tā, David Cunliffe, ki te riro ia te tūranga kaiarahi o Reipa, ka hui ia ki tēnā iwi puta noa i te motu, ki te whakaminamina i a rātou ki te pōti anō ki a Reipa hei te tau 2024. Ka re kore, he kōrero tā te manuhiri e whai ake nei, e pāna ki tērā hia o Cunliffe. Kei te whanganui ātara, te ururoa Flevo, kaiarahi o te Ropu Toranga Pū Māori e tatari mai ana tēnā koe te ururoa. Te manahau, kia ora rā. Kia o whakaaro ka hihiri te iwi Māori i tēnei whakataetai mo te tūranga kaiarahi o Reipa? Tērā pēr, ka te titiro, engari e hari te mea he ka puta tētahi paenga, i te mea ko tau āhua nora, ka riro ko te katoa ngā ropu, ka whai atu te pōtia tēnā te tau e tū mai nei. Hei tā, David Cunliffe, ki te kāwanatanga a Reipa, e kore ia e tuku i te tūranga minita i ngā take pūtea, ki te kaiarahi o ngā kākāriki ki a Russell Norman. E kore hoki ia e tuku i te tūranga minita i ngā take Māori, ki tētahi o koutou o te Ropu Toranga Pū Māori. Pēhe o whakaaro ki tēnā? Tuatai ka reno tērā tāngata kia whiwhi te tūranga, kātahi, kārua, ka reno kia kōrero ki ngā Māori o roto tōna ake kāhui, kārua, kā toru, i tōna mutungi i raro i te āhuatanga o te MMP me whai hoa, ko ki te nei koe, tātou, ko te noho te Pāti Māori kia whiwhi i etahi pāinga kia tae ai mātou te whakatakoto i etahi pāinga ki mo te aro te ao Māori. No eira, aha kua wāna kōrero, he nui tonu, he rahi tonu he roa tonu te wā, kai mui te aroro, ke eke ki te wā o te pōti, no reira ka wai kā mōhio, ka wai kā hua, mena koia te tangata ka arahi te ropu. Wai hoa ke ngā kōrero mo tēnei wā mo tauatake. Ko ai tō hia hei kaiarahi i te Ropu Reipa. Kāre rāne he aha ki a koe? Kāre aha, paku aha ki au i tōna mutunga mai, pēnei tā koe kina i raro i te MMP me mahi tahi, ko tētai o ngā ropu matua ki te tau tētahi atu ropu, i tēnei wā ko whiwhia māta ngā pāinga o te noho hei hoa haere, ka pēra noho ki te āhuatanga o te kōrero. I nā whiwhi mai ai, nāhinara a Reipa ma rānei i te me ki i te kingitanga hei tauawa. E o horere ana koe kāre te katoa o ngā kaitoranga Pū Māori o Reipa i te tautoko i te tono a Shane Jones? Kao, i te mea kai te noho tonu a hau, kai te noho tōtara wāhirua, wētai o ngā Māori o roto i tērā rōpū i tēnei wā, e hari te mea ko whakakotahi nei, rātau i a rātau anō, ka motu te āhua nei, kare rātau i te mōhio ko te he te mea pai, he tohu tērā mo te āhuatango te noho te Reipa i tēnei wā. Nā, tō tāua whanaunga e hoa, Kingi Biro, kua tuarua i roto i te whakataetai whai kōrero o te ao i Cincinnati, he wā nei tōna ka whai kōrero ia ki roto i te whare pāre mata hei māngai mo te Ropu Toranga Pū Māori? Whakaaro pai tērā, engari ka noho raru a te uriro, mena ka pēra anō te āhua, i te mea kai te wā kāinga tērā e noho ana. Taku mōhio e uri no roto Ngātirangi wewe, engari waiho tērā kōrero mo tēnei wā. Whakau e hoa, whakau e, kāti te tā e o mātou tangata. E nanaki e tonu tērā Māori mo te whai kōrero e hoa, kai te mōhio tonu koe, ko eke ki te taumata tuaru o te ao mo te mahi whai kōrero nei. E rawe ia mo te whai kōrero leo Māori, leo Pākehā, me whakanui ai a kātika. Kei roto kōrua ko Kingi i te rohe pōti kotahi, engari ko tīmata koe ki te whakawhanake i etahi atu tāngata ki roto i tēnā rohe pōti Māori, kia riro ai o koutou te katoa o ngā tūru Māori hei tērā tau i roto i te kōwhiringa pōti o te motu? Ka reno kia tīmata i tērā āhuatanga, ka reno kia ata wete i te hunga e tikana e aha rānei, ko tā mātou mai te hui a tau, ko te haere te mato o te whenua ki reira whakapātu anora ki ngā ringa raupā o te Pāti Māori. Te tikanga ia ka oti a mātou te whakatau i ngā mea ka noho hei waha kōrero mo te Pāti Māori e mua o te koetai me ki i mua o te kirihimete, engari i tuatu o tērā kai te kōrero hia tonutia nā take o te wā, engari e pai tonu tērā whakaaro kia noho kingi hei waha kōrero mo te Pāti Māori kai aia ngā pūkenga, no roto i a te arawa no hoki. Tika tonu. Tēnā koe te ururoa ngā mihinui ki a koe. Kia ora watu e hoa.